نحن باسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القديس يوسف في بيروت. طبعا كثير سعيدين عم نستقبل اليوم الاستاذان الكاتبان عاصم خليل وكزافييه فيليب. Bienvenue messieurs les professeurs. بتشكر طبعا البروفيسور لارا كرم بستاني لانه كمان رئيسة جامعة الحكمة واستاذة القانون الدستوري بجامعة القديس يوسف لوجودها معنا كمان الأساسي جدا. طبعا موضوع اليوم منه موضوع له علاقة بالتطورات السياسية والحالية بلبنان أو بالعالم العربي، ولكن بيضل هو موضوع أساسي جدا لنا بكل كليات الحقوق اللبنانية طبعا، وبكلية الحقوق بجامعة القديس يوسف بشكل خاص، لأنه بيتناول تعليم القانون الدستوري والتفكير حول أفضل سبل لنقل المعرفة الدستورية لطلابنا بلبنان بدرجة أولى، ولكن بالبلدان العربية بدرجة ثانية. فموضوع أساسي جدا ومهم جدا لأنه بيسمح لنا نفكر بشو بدنا ننقل للطلاب. هالمعرفة الدستورية هيدي أي نوع معرفة بدنا ننقلها للطلاب بلبنان وبالمجتمعات العربية، وكيف هالمجتمعات هيدي رح تستقبل هالمعرفة الدستورية وشو رح تعمل فيها. طبعا متفقين بدنا نروح أبعد من دراسة النصوص الدستورية، وهيدا بعتقد بيعملوه الكاتبين، بس كمان بدنا نفكر كيف كمان ما نكتفي باستيراد نظريات غربية حول القانون الدستوري، ولكن أيضا أقلمتها مع الواقع العربي بالقانون الدستوري. وهون أهمية المجهود يلي عملوه الأستاذين خليل وفيليب، لأنه حاولوا يعتمدوا مقاربة عربية لموضوع تعليم القانون الدستوري، ورح نناقش هالشيء أكيد اليوم. وحاولوا كمان يقدموا منهجية جديدة بتعليم القانون الدستوري، التمارين اللي تنعطى للطلاب، وهيدا كمان شيء رح نناقشه. طبعا هيدا تفكير صرنا زمان عم نقوم فيه بكلية الحقوق هون بجامعة القديس يوسف، منه جديد، ولكن فرصة جيدة اليوم نقدر نستكمله مع الكاتبين بحضورهم يلي بنقدروا كثير مرة جديدة تيعرضوا لنا المجهود تبعهم وكتابهم. بدي نوه بالنهاية، بس بدي ركز على أهمية التعاون مع المنظمة العربية للقانون الدستوري بحضور مديرها التنفيذي الأستاذ والصديق حليم شبيعة اليوم معنا. هالتعاون كتير مهم لنا باسم القانون العام أكيد بكلية الحقوق، لأنه يعني وبنتأمل يكون خطوة أولى ضمن خطوات عديدة بالمستقبل لتطوير التفكير، لتطوير دراسة القانون الدستوري أكيد بلبنان، ولكن أيضا طرق تعليمه نكمل هالتفكير سوا. لك الكلمة حليم، تفضل. شكرا دكتور سامر، وشكرا لكلية الحقوق لاستضافتنا. بتذكر من حوالي 3 أسابيع أو شهر لما كنت أنا وسامر عم نحكي على التليفون، كان الدولار وصل على 15,000 وكان في حالة بانيك وهستيريا بالبلد، وهو بالطبع نحن عايشين بهذا الوضع كل الوقت. بقى سألنا بعض السؤال، قلنا يعني هل ممكن ننظم ندوة بهيك ظروف؟ بس قلنا لا، خلينا نكمل ونمضي قدما. وسعيد جدا انه فعلا نجح انه نرتب هذا اللقاء لنبحث بالكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري يلي اطلقناه باوائل السنة. وكان لنا الفرصه مع جامعه سيدي محمد بن عبد الله بالمغرب من حوالي الشهر انه يكون عندنا ندوه مماثله، وهيدا اول ندوه عم بتصير، هي اول ندوه عم بتصير بالمنطقه الشرق الاوسط. وشكر كبير وفخر كبير انه نكون مع الجامعه اليسوعيه، وشكر لدكتوره لارا كرم بستاني كمان من جامعه الحكمه لترأسها هذه الجلسه. كلمه صغيره بس لانه رح اترك للدكتور عاصم ودكتور كزافييه يحكوا اكثر عن الكتيب وكل المراحل اللي قطع فيه، ولكن فقط من ناحيه المنظمه العربيه جمله ربما للي ما بيعرفونا. نحن سعينا يعني منذ تاسيس المنظمه العربيه للقانون الدستوري الى تطوير الثقافه الدستوريه والمعارف المقارنه، وتشجيع التعلم في بلدان المنطقه، ودعم جهود الاصلاح القانوني والدستوري في بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وعملنا يعني ضمن هذا المشروع لتعزيز ثقافه القانون الدستوري على تنفيذ مشروع المنهج القانون الدستوري الحديث.
ولذا يعني نضع في متناول كليات الحقوق وأساتذة القانون الدستوري والطلاب في جامعات في المنطقة العربية هذه الطبعة الأولى من الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري باللغة العربية. ونأمل أن يمثل هذا المشروع إضافة متواضعة تدعم الجهود العلمية الرامية إلى تحديث مناهج تدريس القانون الدستوري. وتقدر المنظمة العربية جهود جميع الذين شاركوا في هذا العمل، ولم راح أذكر يعني كل الأسامي كرمال الوقت، ولكن كان في عدة أشخاص يلي ساهموا من مواقعهم المتعددة بوضع ونشر وترجمة هذا الكتيب وبجلسات العصف الفكري. شكر كبير، وشكر أيضا لمنظمة الأوبن سوسايتي فاونديشن يلي دعمتنا بهذا المشروع. وقبل ما انتقل عند دكتورة لارا بس حابب أقول كلمة صغيرة عن برامج المنظمة. زميلي بشير ممكن يحط هلا بتشات بعض المواقع للي مهتم، بدعيكم انه تعملوا لنا فولو على الفيسبوك وعلى تويتر اذا بتحبوا تكونوا على اطلاع بمشاريعنا. بس بحب اذكر مشروعين باختصار شديد. العام الماضي اطلقنا مجله القانون الدستوري في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، JCL مينا، وهي مجله علميه عم ننشر باللغه الانجليزيه. كان هدف المشروع وما راح افوت فيه هلا ليش، ولكن ممكن تقدموا الاوراق باللغه العربيه والفرنسيه وبصير ترجمتها للغه الانجليزيه للي بيرغب. وايضا كمان اطلقنا مدونات دستور توك يلي هي جزء من JCL مينا ولكن لبعض المقالات الاقصر. وكان لنا الشرف انه زميلي بالجامعه اليسوعيه وبالمفكره القانونيه الدكتور يمنى مخلوف كتبت من حوالي كم يوم مقال عن تفجير مرفأ بيروت وعن موضوع الحصانات وعلاقته بالدستور واستقلال القضاء. فاذا زميلي بشير راح يحط هاللينكس على الشات، وان شاء الله انه يلي مهتمين تابعونا، اتصلوا فينا اذا بتحبوا تكتبوا على ان كان بالمجله ان كان بالمدونه. والموضوع الاخير طولت شوي ولكن مهم لنا، وخاصه انه نحن للجامعه اليسوعيه وللاساتذه بغير جامعات. اطلقنا كمان مشروع الاكاديميه اللي رح تصير للمره السادسه هيدا الصيف، وقدمنا باب الترشيحات يلي بيخلص باخر هيدا الشهر. فاذا ايضا زميلي بشير رح يحطوا على اللينك اذا بتحبوا تشاركوه مع طلابكم. هو مخصص خاصه لطلاب الماسترز والدكتوراه، وهيدا السنه رح يكون عن موضوع الدساتير وبناء السلام في المنطقه العربيه. وشكرا مره ثانيه اولا للمؤلفين دكتور اكزافييه فيليب ودكتور عاصم خليل لكل جهودكم معنا ودائما عم تعطونا من وقتكم. وبشكر مره ثانيه دكتور سامر غمرون لكل الجهد ليتم هذا اللقاء. وشكر مره اخرى للجامعه اليسوعيه وكليه الحقوق بالجامعه اليسوعيه، وعلى امل مثل ما ذكر صديق وزميل دكتور سامر انه يكون هذا بدايه تعاون على عده اصعده بالاشهر المقبله. وشكرا. Lara, تفضل. Écoutez, je dois commencer par des remerciements tout d'abord. Remerciements à la faculté de droit de l'Université Saint-Joseph, à sa section de droit public, notamment à Samer Gamroun pour son enthousiasme et sa diligence à toute épreuve. Des remerciements également à l'Association arabe de droit constitutionnel et surtout aux deux auteurs de l'ouvrage qui nous réunissent ce soir, les professeurs Xavier Philippe et Assem Khalil. الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري. فكرة صياغة كتاب عن الدساتير في منطقة شهدت وتشهد تطورات بل ومطبات، تفسيرات بل وهرطقات دستورية عديدة، فكرة مهمة ومرحب بها. تركيز الكتاب على أهمية تحديث مناهج تدريس القانون الدستوري أمر أساسي في جامعاتنا العربية، حيث يدرس القانون الدستوري في معظمها بطريقة كلاسيكية، بينما أصبح الدستور يحاكي الجميع ويهم كافة الشعوب العربية. هلا إذا بتسمحوا لي بدي أرجع على الفرنسي، لأنه وقت اللي طرح الموضوع علي قلت بأي لغة بدي أحكي. كتيب مكتوب بالعربي من قبل بروفيسور فرنسي وبروفيسور عربي، بأي لغة بدي أحكي؟ بأي لغة بدي أحكي؟ مش بس بأي لغة بدي أحكي، بعدين قلت أنا
الموضوع هين بأي لغة بدي أحكي منا مشكلة، لأنه نحن بس نعلم قانون دستوري بكلياتنا، وعلى كل أكيد بكلية الحقوق بالجامعة اليسوعية بنعلمه قسم منه بالفرنسي وقسم منه بالعربي. مشان هيك رح أقسم حديثي بالعربي وبالفرنسي. Lorsque vers la fin du 19e siècle, un enseignement de droit constitutionnel est apparu dans les facultés de droit en France, sa raison d'être était de généraliser l'enseignement de cette matière afin d'assurer la survie et d'ancrer davantage le régime républicain. De nos jours, en France, et grâce à l'apport du Conseil constitutionnel, le droit constitutionnel est devenu une matière qui touche à toutes les branches du droit, et ce n'est plus le régime républicain qu'il faut appuyer en l'enseignant, mais bel et bien l'état de droit. Dans nos contrées arabes et pendant longtemps, le droit constitutionnel apparaissait comme le parent pauvre du droit, une matière de plus pour expliquer aux étudiants, souvent non pas ce qu'il en est, non pas ce qui est, mais généralement et le plus souvent ce qui devrait être. C'est l'approche donc tout à fait à l'opposé de ce que la France a connu avec les débuts de la Troisième République. Nous n'enseignons pas le droit constitutionnel pour asseoir un régime, mais pour en montrer les failles. De nos jours, et avec les différents mouvements de protestation, avec les révolutions et les printemps arabes, qu'ils aient ou non abouti, enseigner le droit constitutionnel relève toujours du défi. Soit que la matière apparaît encore plus comme défendant des théories utopiques sur la démocratie, la séparation des pouvoirs, le respect des droits de l'homme et l'état de droit, soit lorsqu'un des printemps a fleuri, pour montrer que la théorie a pu être discutée, réfléchie, bousculée, pour aboutir à une nouvelle constitution, à un nouvel acte fondateur. En France et au Liban, et malgré les différences, malgré les divergences, deux questions s'imposent lorsqu'il s'agit de réfléchir sur le droit constitutionnel en général et sur son enseignement en particulier. Pourquoi et comment? Ce sont ces deux questions que nous allons aborder ce soir avec nos deux interlocuteurs qui vont nous parler, nous présenter justement ce manuel qui est un grand apport pour l'enseignement du droit constitutionnel dans nos facultés. عاصم خليل عاصم خليل أستاذ قانون العام في جامعة بيرزيت وفي جامعة القديس يوسف. يشغل حالياً عضوية مجلس إدارة مؤسسة الحق ومجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وكرسي الشيخ حمد بن خليفة الثاني للقانون الدستوري والقانون الدولي في جامعة بيرزيت. يحمل البروفيسور خليل درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة فريسبورغ في سويسرا ودرجة البكالوريوس والماجستير في القانون المدني والكنسي من جامعة اللاتران في روما. يهتم الأستاذ خليل في مجالات مختلفة أهمها القانون الدستوري المقارن، قانون اللاجئين، البحث القانوني، القانون والمجتمع، الفلسفة السياسية. دكتور خليل، الكلمة لك. شكرا جزيلا. أشكر المنظمين والمشاركين في هذه الندوة، وهي الثانية كما ذكر من نوعها لإطلاق الكتيب العربي المرافق للقانون الدستوري من تونس في 1 آذار 2021 من قبل المنظمة العربي للقانون الدستوري. لكن بشكل خاص يسرني هذا اليوم هذا التنظيم من جامعة الثانية جامعة القديس يوسف في لبنان، حيث يسرني أن أكون من ضمن الكادر التدريسي للماجستير العربي في الديمقراطية وحقوق الإنسان، والذي تستضيفه جامعة القديس يوسف وتشارك فيه جامعة بيرزيت. في الحقيقة يأتي هذا الكتيب في إطار عام للمعرفة تتميز في وقتنا الحالي ليس في قلة المعلومات والمراجع بل بكثرتها، وبالتالي فإن الجهد في التحصيل المعرفي مرتبط ليس بالقدرة على التجميع بل على التفتيت، ليس للتزيد بل للقدرة على الاختصار، ليس بالقدرة على الأكثر بل بالتمكن من الأقل. كما يتميز عالمنا الحالي ليس ببطء انتقال المعلومة والصعوبة في إتاحتها بل بسرعتها وتنوع طرق تداولها في ظل التطور التكنولوجي الحديث. وعليه والحال هذا يتأثر العلم والمعرفة أيما تأثير كما يتأثر التعليم الجامعي وأساليبه وطرقه، بما في ذلك المعرفة القانونية وتدريس العلوم القانونية. على سبيل المثال، عندما نقوم بتدريس القانون الدستوري، مساق القانون الدستوري، يجد الأستاذ
ومنهم أنا عند تدريس هذا المساق، صعوبة في حصر المصادر والمراجع والمعلومات المتاحة لجعلها في متناول طلبته بطريقة متماسكة ومترابطة وذات معنى. في هذا الإطار يأتي هذا الكتيب لمرافقة الأستاذ عند تدريس المساق القانون الدستوري دون أن يشكل بديلاً عن الكتب الأخرى، بل يهدف لمساندة ومساعدة الأستاذ في عملية التحضير للحصة كما الطالب في عملية مراجعتها للاستفادة مما تم التعرض له بتعمق وتزيد في غيره من الأدبيات المتاحة، وبما يخدم في تقديم وسائل لتحليلها وربطها بالواقع العملي وفي الخبرات الدستورية المحلية وما إلى ذلك. هذا الدليل الكتيب بمثابة خارطة مساندة للإبحار في محيط من المعلومات والمراجع والأدبيات أثناء تدريس مساق القانون الدستوري. جرت العادة أن أقوم بتوصيف هذا الكتيب بأنه عمل جمعي، عمل أكاديمي غير تقليدي، ولكني أفضل توصيف لهذا الكتيب بالنسبة لي شخصياً هو أنه عمل جار وقيد الإعداد المستمر يهدف لوضع الخبرات الدستورية العربية في إطارها العالمي العام. وبما أنه تم الإشارة إلى عملية التحضير الجمعية لهذا الكتاب، فلن أعود بتكرار ما ورد في مداخلة المدير للمنظمة العربية للقانون الدستوري. الصفة الثانية لهذا الكتيب بأنه عمل أكاديمي غير تقليدي، فهذا ليس بديلاً عن الكتب القيمة المتاحة باللغات المختلفة ومنها العربية من قبل أساتذة قانون دستوري نكن لهم كل الاحترام، كما أن كتابة هذا الكتيب المرافق لم يسبقه مراجعة أدبيات شاملة تعطي لكل ما هو موجود من منشورات علمية جادة مكانها التي تستحق، وهو يعتمد على أسلوب تعلم أساسه الطالب وليس الأستاذ. ومن هنا فإن الأفكار المفتاحية هدفها لفت انتباه أستاذ المساق لقضايا هامة تدخل ضمن هذه المواضيع يناقشها مع طلبته ويستمع إليهم ويكونون هم على الأقل من خلال التمارين العملية والمحاكاة بعد كل فصل الفاعل وليس المفعول، المؤثرون وليس المتأثرون. ولهذا فهناك تمارين وأسئلة ولا توجد أجوبة، فالأجوبة متروكة للطلبة وأستاذ المساق ليستكملوا معا هذا الكتيب بأفكارهم ونقاشاتهم وآرائهم. كذلك هذا الكتيب عمل جار قيد الإعداد المستمر، بدأنا العمل عليه لكن العمل على هذا الكتيب لم ينتهي بعد. نشر الكتيب لكن العمل البحثي والأكاديمي مستمر. شخصيا أدرس المساق وأعتمد بالأساس على هذا الكتيب كنقطة انطلاق، ولكنني وإن كنت أحد المؤلفين أضيف عليه وأعيد صياغة بعض ما ورد فيه، لن أعتبر المشروع منتهيا مهما أصدرت نسخ محدثة جديدة في المستقبل، فهذه هويته الخاصة، وبدون هذا الشغف المستمر للتحديث يفقد هذا الكتيب قيمته وسبب وجوده. رابعاً، هذا عمل علمي يضع القانون الدستوري في العالم العربي ضمن إطاره العالمي العام، فما يقوم به الكتيب هو وضع نقاشات دستورية مقارنة هامة في إطارها العام من جهة، ولكنه من جهة أخرى يضعها في إطار الدولة العربية المعاصرة، حيث أن هذه النقاشات حدثت فيها وما زالت. وبهذا فإن الكتاب ينطلق من رفض الفصل بين الحضارات، بين منشئ ومتلقي، بين هم ونحن، بين غرب وشرق، الكل متلقي والكل مشارك في عملية المعرفة هذه. هذا الكتيب أيضا يناقش قضايا تصلح لكل الدول، ولكن الأمثلة المستخدمة من الدول العربية تساهم في التعريف أولا بواقع هذه الدول، ولكنها تقوم ثانيا بمحاربة تهميشها المستمر في الأكاديمية العالمية باعتبارها الآخر البعيد كل البعد عن التقدم الحضاري المشترك، وبالتحديد عندما يتم تهميش خبراتنا الدستورية العربية في مجمل كتابات القانون الدستوري المقارن الجادة. إننا نأمل من خلال هذه التجربة تشجيع آخرين لاعتماد أسلوب مماثل وتطويره لغايات تدريس مساقات أخرى ضمن كليات الحقوق تقوم على ربط النظرية بالواقع، وتجعل الطالب جزء أساسي من عملية التعلم من خلال تطبيقات عملية تجعل الطالب مستعداً لما بعد الدراسة الجامعية بما يلزم من وسائل تساعده في الإبحار في عمله كباحث قانوني أو أكاديمي أو محامي أو قاضي. شكراً لكم. أعتقد أنه إكزافييه فيليب رح يقدم الجزء المتبقي حول محتوى الكتيب، وبترك الكلام لك دكتورة لارا.
ما كنت راجع حتى الميكروفون، بعتذر. شكرا دكتور عاصف، شكرا جزيلا على هذا العرض ولتذكيرنا بأهمية الشغف المرافق لرسالتنا الأكاديمية. إذا ما في شغف يمكن لازم نشوف شغلة تانية مهمة تانية نعملها. Monsieur le professeur Xavier Philippe, bonsoir. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Après avoir enseigné à Aix-Marseille et présidé l'institut... Je suis un peu entre la traduction qui m'est faite par WhatsApp et notre conférence. Oui. Je voudrais tout d'abord, évidemment, vous saluer et vous remercier de m'avoir invité. Je suis ce soir un peu l'invité extérieur qui vient expliquer un peu ce qu'il a tenté de faire avec Hassim Khalil pendant l'écriture de ce travail. Alors, je crois que je vais essayer de ne pas répéter ce qu'il a dit parce qu'il y a beaucoup de choses d'ailleurs qu'il a dites et que je partage complètement. C'est un ouvrage qui est en fait un compagnon. Ce n'est pas un manuel, ce n'est pas un traité. C'est quelque chose que l'on a voulu essentiellement différent de ce qui existe déjà. Et notre idée, ça a été de fournir à nos collègues un outil servant à enseigner le droit constitutionnel, mais en prenant le droit constitutionnel hors des livres. C'est-à-dire que d'habitude, on se sert des ouvrages et des grands traités que l'on connaît pour enseigner le droit constitutionnel. L'idée ici, ça a été plutôt de favoriser une approche plus moderne, qui est à la fois fondée sur des lectures, bien sûr, parce que ça, il n'est pas question d'y renoncer, mais aussi sur des expériences. Et d'essayer de décrypter ces expériences pour comprendre comment ce constitutionnalisme pouvait fonctionner à travers différents chapitres que l'on a essayé d'être les plus larges possibles. Il en manque encore beaucoup, hein, comme l'a dit Azim, c'est quelque chose qui est en construction, donc qui demandera certainement à ce que l'on ajoute. On avait encore en stock un certain nombre de choses, mais on avait aussi on était aussi limité par le volume initial. Alors, ce qui a animé un petit peu notre réflexion, c'est qu'on a constaté qu'il existait souvent des décalages entre les présentations académiques d'un système constitutionnel et leur pratique. Et au fond, ce que l'on essaye de faire à travers ce travail, c'est de prévenir les lecteurs, qui sont nos collègues, qu'il y a quand même un écart assez considérable entre ce qu'on lit dans les livres et ce qui se passe dans la pratique. Et on a essayé, à travers les différents chapitres, d'analyser cet écart. Alors, la valeur ajoutée d'un tel travail, je crois qu'elle repose sur son aspect pratique, mais aussi sur son aspect très ouvert, c'est-à-dire que nous n'avons absolument pas cherché à présenter une théorie plutôt qu'une autre. Nous avons essayé de replacer le cadre et puis d'offrir aux lecteurs un certain nombre de réflexions sur la façon dont aujourd'hui le droit constitutionnel moderne est pratiqué. Il ne s'agit pas d'enseigner une leçon, mais plutôt d'ouvrir l'esprit aux lecteurs et d'une certaine façon d'ouvrir aussi l'esprit de nos étudiants à de nouvelles questions qui ne font pas traditionnellement partie du droit constitutionnel. Alors, il ne s'agit pas simplement de faire le départ entre ce qui est de la science politique et du droit constitutionnel. On ne va pas revenir sur cette querelle qui est aujourd'hui assez ancienne, mais c'est plutôt d'essayer aussi de faire participer les étudiants par un certain nombre de cas pratiques en leur disant qu'on peut apprendre le droit constitutionnel de façon vivante en faisant soi-même et en leur faisant jouer un certain nombre de jeux de rôle qui mettent les étudiants dans une situation interactive, ce qui démontre aussi la complexité des questions constitutionnelles aujourd'hui, qui ne se réduisent pas à un ensemble de théorèmes que l'on applique mathématiquement pour obtenir des résultats qui ne sont malheureusement jamais au rendez-vous. Et donc, c'est un peu cette complexité que l'on a essayé de mettre en œuvre en essayant d'ouvrir le débat, de mettre sur la table un certain nombre de questions. Alors, il faut prendre cet ouvrage pour ce qu'il est, c'est-à-dire un travail fait par des collègues et pour des collègues. C'est plutôt ce partage d'expérience que j'évoquais tout à l'heure.
Et il s'agit, au fond, de faire du droit constitutionnel quelque chose de quotidien et d'en faire un instrument pour les juristes. Au fond, ça n'est pas que du droit constitutionnel institutionnel. Il y a du droit constitutionnel de crise, du droit constitutionnel jurisprudentiel. Il faut montrer aussi que les institutions ne sont pas parfaites et que si on peut avoir une certaine forme de révérence pour ceux qui ont conçu ces systèmes, ce sont des systèmes aussi qui sont aujourd'hui quelquefois à bout de souffle. Et il faut essayer de repenser ces systèmes. C'est donc aussi une forme d'éveil critique de l'esprit de nos étudiants en disant on vous enseigne cela, mais à vous aussi de prendre le relais. Hein. Le droit constitutionnel, ce n'est pas un champ statique du droit, au contraire, c'est un champ extrêmement dynamique. Et l'idée, ça a été un petit peu d'orienter notre réflexion sur ce genre d'approche. Voilà. Très modestement d'ailleurs, parce que c'est une approche du droit constitutionnel, il en existe plusieurs. Et c'est un peu aussi, je dirais, des retours d'expérience que les uns et les autres ont pu faire, que ce soit Hazim lui-même ou moi-même. Voilà en quelques mots, si vous voulez, l'esprit qui a guidé ce travail. Alors après, je pourrais vous en dire plus sur la façon dont on a conçu les différents chapitres, mais ça, c'est peut-être quelque chose qui est beaucoup plus classique et qui intéresse moins l'auditeur. Voilà, merci beaucoup, monsieur le professeur. Je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter rapidement le professeur Xavier Philippe. Je crois que la plupart vous connaissent ici. C'est une occasion pour moi pour que mes étudiants mettent un visage sur le nom qu'ils connaissent déjà. Alors, le professeur Xavier Philippe, après avoir été professeur à Aix-Marseille, à l'université d'Aix-Marseille, et où il a dirigé l'Institut Bifavoreux, et depuis quelques années professeur à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il y dirige également le Centre Constitution et Liberté. Il a à son actif un nombre impressionnant de publications dans divers domaines du droit public, allant du droit constitutionnel aux ordres juridiques pluraux, en passant par la justice transitionnelle, la justice internationale pénale, le droit international humanitaire et le droit coutumier. Le professeur Philippe également a participé à la rédaction de la Constitution en Tunisie et dans d'autres États après des crises et en période de transition. Donc, merci pour votre présence encore une fois et merci pour ce que vous venez de nous dire sur cet ouvrage. Moi, j'ai deux questions qui me brûlent les lèvres. Tout d'abord, est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce qu'on verra la même approche pour les régimes politiques que pour les grands principes du droit constitutionnel, les grands principes de la théorie? Et deuxièmement, est-ce que l'enseignement en ligne vous a poussé également à repenser votre méthode d'enseignement du droit constitutionnel? Ça s'adresse à moi ou à tous les deux. À tous les deux. Dois-je traduire à ce... Non, je comprends, j'ai compris. Mais Xavier, peut-être, il va nous donner son expérience et après, je peux ajouter. Merci. Oui, alors, des volumes, je crois que avec les discussions privées qu'on a pu avoir avec Hazim, on pourrait en faire 2, 3 ou 4 encore. Hein. Les idées ne manquent pas. Je crois d'ailleurs qu'il est prévu qu'on enrichisse. Une idée qui nous est venue assez vite, et ça c'est peut-être une déception pour les lecteurs du monde arabe, c'est que nous aurions souhaité aller beaucoup plus loin dans les régimes étatiques et de faire une véritable analyse comparée de ce qui a pu se passer durant les dernières décennies. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est complètement abandonné, mais ça dépend aussi de l'Association arabe de droit constitutionnel. Puis je crois qu'il nous faudrait quand même un peu plus de temps que ce que l'on a eu pour pouvoir l'enrichir. Mais il y a certainement un volume qui serait très intéressant dans la poursuite de celui-là, c'est d'étudier les différentes expériences qui ont pu
avoir lieu dans cette dernière décennie, plutôt dans le monde arabe d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas d'analyse comparative qui sont réunies dans un ouvrage, et ça, je pense que ça aurait de l'intérêt. Ensuite, évidemment, il pourrait y avoir d'autres volumes sur des relations entre le régime ou les régimes politiques et le droit. Il faut se rendre compte et ne pas oublier évidemment que même les régimes dictatoriaux ont des constitutions et que, au fond, considérer que constitution et démocratie, ça va de pair, c'est souvent un souhait que nous, universitaires, nous voulons promouvoir, à moins d'être des conseillers de dictateurs, mais en tout cas, ce n'est pas mon cas. Mais il est vrai aussi que si on veut être objectif et honnête, le constitutionnalisme est une arme pour tous les régimes politiques. Et que les régimes, par exemple, aujourd'hui populistes, qui développent un certain nombre de nouvelles façons de gouverner, le font en s'appuyant sur le constitutionnalisme. Alors, on peut l'apprécier, ne pas l'apprécier, ça c'est autre chose. Alors, sur la méthode d'enseignement, il est vrai que la méthode d'enseignement en ligne n'a pas été quelque chose de très facile pour nous et qu'il a fallu un peu innover, tout en comprenant que, au fond, chacune des personnes qui étaient devant nous, au lieu d'être dans une dynamique de groupe, elle était dans son coin. Et que faire participer, comme point focal, nous, enseignants, faire participer des gens qui sont dans des pièces différentes, c'est un petit peu comme si on allait faire un jeu de piste dans une prison. Et ça, c'est un défi. Mais il est vrai que cette idée de rendre l'expérience constitutionnelle quelque chose de très pratique, en mettant en situation différents étudiants, ça marche assez bien parce que c'est un côté ludique. Alors, il ne faut pas lui enlever ce côté ludique, mais il faut aussi savoir remonter à la fin de l'expérience une sorte de synthèse qui permet de revenir quand même, je dirais, à une forme d'analyse théorique, parce que c'est là qu'on peut être encore un tout petit peu utile et essayer de se dire que le droit constitutionnel, si on l'observe, si on observe ces décalages et ces écarts que j'ai cités tout à l'heure, à un moment, il faut chercher à comprendre pourquoi. Et là, l'assise théorique et les éléments, je dirais, beaucoup plus classiques sont quand même d'une grande utilité, que ce soit d'ailleurs pour les approuver ou pour en reconstruire de nouveau. Mais c'est un petit peu, je dirais, ce que ça a changé pour nous. Alors après, je suppose qu'ici, nous sommes entre collègues et que beaucoup d'entre vous ont eu cette expérience sur lesquelles on a quand même peut-être été un peu surpris au départ. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. بالنسبة لي أنا بدرس الكتيب بكلية الحقوق في جامعة بيرزيت في محاضرة عامة بعدد كبير من الطلاب، وكان مفيد جدا وبحب أذكر يعني انطلاقا من هذا الكتاب. النقطة الأولى هو التفاعل اللي لاحظته باستخدام هذا الكتيب كنقطة انطلاق مع الطلاب، فهم جزء من عملية التعلم في التمارين والمحاكاة بتستهدفهم بشكل مباشر، وهذا كان ردود فعل إيجابية عليه على الأقل في الفصلين اللي أنا درست المسرح. الشغلة الثانية الكتيب بوجود 15 فصل حول 15 موضوع مهمين في القانون الدستوري، هو ساعدني شخصيا كأستاذ وبجوز عندنا خبرة إنه مرات في بعض القضايا بتأخذ أكثر من حجمها في التدريس على حساب قضايا. لهذا السبب بنركز إنه تقسيم الأسبوع له موضوع، وحتى نعطي مثلا موضوع الطوارئ والاستثناء اللي هو حياتنا اليومية، خبزنا اليومي في كثير من دول العالم وخاصة العالم العربي. نصل بآخر المساق وإحنا مش حاكين ومش معطين حقه، بينما بجوز في الدول العربية زي ما ذكرتي وضعنا في الدول العربية والأنظمة اللي موجودة عندنا بجوز التركيز على حالة الطوارئ والاستثناء يجب أن يأخذ حقه أكثر من باقي المواضيع. بالتالي وجود تقسيم ساعدني إنه أحافظ على وتيرة لإعطاء كل موضوع حقه. النقطة الثالثة إنه الكتيب بينطلق عملياً بخلاصة ما توصلنا له في عدة أماكن، وبالتالي يظهر الخبرات الوطنية على ضوء العالم،
ويعطي مكان للنظرية لفهم ما حدث والأسباب ولماذا وصلنا إلى ما وصلنا إله، أكثر ما إنه نعطي سرد تاريخي وكأنه في حتمية تاريخية. لا، في القانون الدستوري في أشياء من صنع البشر سواء إيجابا أو سلبا، وهذا يظهر في تدريس المساق، لأنه بنركز عمليا على كيف عملنا من خلال هذه المؤسسات وكيف أثرت على سيرورة الوضع في بلد معين. كيفية التطوير ذكرت يعني كيف الخطوات القادمة. بالنسبة للدليل أنا بعتقد شخصيا بعمل هيك، وأي واحد بيجوز يعتمده ممكن يشوف الطريقة المناسبة له. شخصيا كل حصة بحصتها أو أسبوع بأسبوعه يظهر لدي نتيجة التفاعل مع الطلاب قضايا جديدة أو التطورات اللي في البلد عندنا أو في العالم العربي أو في العالم، يعني اللي بضيفها عندي وبفكر بشيء من التفاعل مع الطلاب بصفحة اللي فيها تفاعل بيني وبين الطلاب كنقاط إضافية تضاف على الفصل. وهيك لما المنظمة بتقرر نعمل نسخة محدثة باخذ ملاحظات الزملاء الآخرين اللي درسوها والملاحظات اللي أنا حطيتها كمدرس وآخرين، وبنكون جاهزين للنسخة الثانية، لأنه هذه هوية هذا الكتيب. ما في خلاصة إحنا بنقدمها لحدا لنحكي له شيء، إحنا بنحط بعض من ما شخصيا أنا بدرسه وأستاذ إكزافيير فيليب بدرسه ونقوم بتطويره. ولا مرة أنا بعتمد نفس الملاحظات للفصل الماضي أصلا لما بدرس المساق، لأنه العالم متغير، وبالتالي لا نريد أن نجعل هذا الكتيب جزء من التاريخ فقط، ونريد أن يتحدث بشكل مستمر، وهذا ما نقوم به. شكرا. ما بعرف إذا الحضور معنا في أسئلة. Les personnes ici présentes, y aurait-il des questions? Oui, Abdallah Assad, j'ai une intervention. Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter avant, s'il vous plaît, pour que les... D'accord, c'est Abdallah Assad, donc étudiant en droit, 3e année à l'Université de la Sagesse. D'accord? Bonsoir, Monsieur Assad. Bonsoir, docteur Lara Boustani. Bonsoir, professeur Xavier Philippe et professeur Hassan Khalil. Donc, alors, j'aimerais juste dire que voilà, le droit constitutionnel ou bien la matière du droit constitutionnel, c'est la base ou bien c'est la tête du pyramide du droit, à vrai dire. Et j'aimerais bien m'arrêter avec docteur Xavier Philippe lorsqu'il a dit qu'il faut sensibiliser les étudiants et mettre les étudiants dans une question d'interaction avec le droit constitutionnel et de donner les cas pratiques. Et après, Dr Boustani qui a dit que vous avez mentionné le printemps arabe et puis les révolutions et surtout la révolution libanaise de 2019 jusqu'à nos jours. Eh bien, je vois que les jeunes ou bien les gens sont beaucoup plus sensibilisés en premier lieu au journalisme numérique. Ils filment tout. En deuxième lieu, ils recherchent tout ce qui est constitutionnel et anticonstitutionnel. Donc, ils commencent à voir les cas pratiques sur le terrain, à travers les banques. Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Donc, c'est vraiment intéressant en termes de cas pratiques pour nous, les étudiants, nous, les jeunes, surtout. Merci. Merci, Monsieur Assad. Est-ce que l'un des intervenants aimerait répondre à cela ou interagir avec cette... Et est-ce que j'étais clair ou bien vous voulez que je récapitule? Non, c'était clair, mais c'était juste, est-ce qu'il y a une question précise à poser ou, Non, ce n'est pas une question précise, mais c'était juste une intervention pour dire que voilà, les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés au droit constitutionnel à travers les cas pratiques sur Terre et surtout à travers la révolution. Donc, on cherche beaucoup plus tout ce qui est constitutionnel. Est-ce que X a le droit de faire Y ou bien... Oui, j'ai compris. Vous savez, ce qui est paradoxal dans cette matière, c'est que plus ça va mal, plus on s'intéresse au droit constitutionnel. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est une... je ne sais pas. Enfin.
ممكن أضيف على هذا النقطة. شفت إكزافييه كمان بده يحكي، بس أنا شخصياً بوافق مع اللي ذكر ولاحظته مع الطلاب معي. يمكن للقانون الدستوري أن يصبح مادة ممتعة. يعني بلاحظ الاهتمام. إكزافييه peut-être il faut mute. Peut-être désactiver le son. désactiver oui. فيمكن للقانون الدستوري أن يكون ممتع بعكس خبرتي الشخصية لما درستها، اللي التركيز فيه حول تاريخ أنا مش عارف شو علاقتي فيه. فمن خلال هذا الدليل والكتيب نجعل قراءة ودراسة القانون الدستوري ممتعة، لأنها تربط واقع اللي بيعيشه الشاب يومياً حتى بوسائل التواصل اللي بيشوفوا حوله في العالم العربي اللي كله يدعو إلى الإحباط، كأنه بيقدم ضوء أمل من ناحيتين، مش لأنه في عالم مثالي أفضل، لا، لأنه اللي زينا بواقعنا السيء موجود في كل العالم. فعمليا الطالب القانون الدستوري لما بيشوف مثل هذه الخبرات في مصر وفي تونس وفي لبنان وفي غيره، بيقول يعني بفلسطين احنا برضه وضعنا سيء زينا زي غيرنا، وليش لا؟ ففي نوع من الإيجابية حتى في التعامل مع الكوارث القانونية والدستورية اللي موجودة عندنا، وبيخلي الطالب جزء من عملية التعلم، لأنه هو بده يناقش هذه القضايا بدون ما يكون في جواب مسبق. فأنا شخصياً بتفق إنه الحالات الدراسية اللي هي اللي بتستهدف الطالب ولها أثر إيجابي على الأقل لاحظته مع الطلاب. Monsieur Philippe, souhaitez-vous réagir à cela ou je passe la parole aux discutants de ce soir, c'est-à-dire Nadi et Samer, les deux maîtres de conférence à l'USJ. Nous ne vous entendons pas. Et malheureusement, ce que nous avons, nous, constaté au moment où on a écrit Le Compagnon, tout simplement parce que il ne faut pas que les réseaux sociaux deviennent les nouveaux professeurs de droit constitutionnel et qu'ils transforment les réalités constitutionnelles en discussion de café du commerce. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut évidemment que l'information que l'on délivre à nos étudiants, et donc à vous-même, soit la plus précise, la plus complète et la plus, je dirais, critique possible, mais critique au sens propre du terme, c'est-à-dire positive ou négative. Mais il faut se tenir compte aussi de ces phénomènes nouveaux où tout le monde s'invente une expertise en droit constitutionnel dès lors qu'on est face à un phénomène politique nouveau. Et ça, c'est un vrai défi que, évidemment, nos prédécesseurs n'avaient pas. Donc, je souscris tout à fait à la fois à votre remarque, et je crois que ça démontre une nouvelle fois que la façon d'enseigner le droit constitutionnel et de le remettre en quelque sorte dans le contexte dans lequel il se trouve, de faire du droit constitutionnel vivant, est quelque chose d'absolument indispensable, avec des défis nouveaux qui sont des défis technologiques, mais qui peuvent être aussi des défis d'un autre ordre. Pour le reste, je souscris à ce qu'a dit Hazim. Merci beaucoup. Samer, sur Amroun. C'est Nadi qui va commencer. Et Nadi va commencer, d'accord. Alors, Monsieur Abirached, qui est maître de conférence en droit public à la faculté de droit de l'Université Saint-Joseph. Merci, شكرا أستاذة لارا لإدارة هذا النقاش. أولا أود أن أشكر المؤلفين الأساتذة عاصم خليل وإكزافييه فيليب، كما والمنظمة العربية للقانون الدستوري، وكل من ساهم بتحقيق هذا الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري على عملهم القيم هذا. فكم نحن بحاجة في بلداننا العربية وفي جامعاتنا إلى مبادرات كهذه للدفع قدما باتجاه إعادة النظر ليس فقط في المنهجيات ولكن أيضا في المناهج التعليمية للقانون الدستوري بشكل يدفع الأساتذة قبل الطلاب إلى مقاربة هذه المادة
هذه المادة الأساسية بشكل نقدي غير وصفي وبشكل يحاكي الواقع الدستوري في البلدان العربية، هذا الواقع البعيد كل البعد في أغلب الأحيان عن القيم الدستورية المكرسة في النصوص الدستورية. لقد وجدت في هذا الكتيب شيئاً من هذا النفس التغييري الذي يدعو القارئ أو الطالب إلى تطوير فكره النقدي وإلى استنتاج واستنباط الحلول عوضاً عن حفظ هذه الحلول. سأكتفي من ناحيتي إذا سمحتم بثلاثة أسئلة تتعلق ببعض الجوانب أو المواضيع التي كنت أنتظر معالجتها بشكل أكثر إسهاباً في كتيب عربي للقانون الدستوري. الجانب الأول هو الجانب التاريخي. l'aspect historique, l'histoire constitutionnelle. إن لم أكن مخطئاً قد جاء هذا الكتيب خالياً من المعالجات التاريخية التي من شأنها تبيان جذور الدساتير العربية أو جذور الدسترة في البلدان العربية. أكانت هذه الجذور موحدة أو مختلفة؟ ومن شأن معالجة كهذه الحد من الاستنباطات التلقائية وسوء التطبيق وسوء التفاهم الذي يحصل لدى تناول مصطلحات غربية منزلة ومستوردة من أنظمة مختلفة. وقد كان بالإمكان، ربما لم يسمح حجم الكتاب بذلك، ولكن قد كان بالإمكان الاستفادة من أعمال العلامة اللبناني إدمون رباط الذي لم أجد أثراً لكتبه في الكتيب، ولكن هذا هذه الغيرة اللبنانية التي تتكلم. لا أكثر. الجانب الثاني هو الجانب الديني، وهنا أحيي المؤلفين على الفصل الذي خصصوه للشريعة والدستور والطريقة المنفتحة التي عولج فيها هذا الفصل. ولكن هل لا يستحق التنوع الديني بما فيه التنوع الديني والطوائفي الذي هو من خصائص بلداننا العربية وليس لبنان فقط؟ هنا ليست الغيرة اللبنانية فقط التي تتكلم. إذن هل لا يستحق هذا التنوع الديني فصل كما الشريعة والدستور؟ أما الجانب الأخير فهو الجانب الذي يمكن أن أصفه بالاستراتيجي. لقد كنت أتوقع في كتيب يدعو إلى قراءة نقدية إلى معالجات أمثال تمارين تطبيقية تتعلق بشكل مباشر بواقعنا ببعض البلدان العربية، إلا أنني قد استشعرت نوعاً من التحفظ عندما يتعلق الأمر بمواضيع حساسة لا سيما حقوق الإنسان، عن إثارة بعض أوضاع بعض البلدان العربية، مما يحد بعض الشيء من قيمة الكتيب المضافة، بحيث لا يعطي الكتيب بالرغم من كل الجهود صورة وافية عن هذا الواقع. هل هناك إرادة واعية بعدم استهداف بعض الأنظمة، أو هو خيار يتعلق أكثر بحجم الكتاب؟ وشكرا. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Nadi. Qui aimerait répondre à ces différentes questions et interpellations? En premier, Monsieur Philippe, est-ce qu'on vous a traduit les questions? Vous voulez que je commence, Philippe? Ok. ذكرت بشكل سريع بالصدفة قبل ما أستمع للملاحظة حول الجوانب التاريخية بأنه ما اعتقدته هو شيء إيجابي بهذا الكتاب أو الكتيب هو تجاوز ما نقع فيه بالعادة في الكتب التقليدية في القانون الدستوري، وهو التركيز والدخول برأي الغرق في التاريخ لنسيان الفكرة. ولهذا السبب في الكتيب التركيز على الفكرة من وراء أيضا ليس تفكير فلسفي، وإنما الفكرة اللي نشأت نتيجة تفاعلات مختلفة تاريخية. لهذا السبب مثلا على موضوع السلطة التأسيسية نحن نتحدث عن الفكرة ولكن نربطها بما حدث بفرنسا والولايات المتحدة وفي باقي الدول، لم نذكره بالضرورة ولكن في تدريسنا ننطلق من الفكرة وأسباب وأهمية السلطة التأسيسية والإشارة إلى نحن الشعب وربطها بالديمقراطيات والديمقراطية بالمفهوم الحديث. وبالتالي زي ما ذكر بأنه هذا الكتيب هو نقطة انطلاق، فمعظم القضايا اللي أنت ذكرتها عن أهمية التاريخ والتطور على سبيل المثال أنا قادر أعملها عن فلسطين لكني غير قادر أعملها عن لبنان. وبالتالي ذكر في الكتيب في المقدمة وفي أماكن مختلفة، بل وكتبنا عند الحالات الدراسية بالبنط العريض حط اسم البلد تبعتك، والنوع النقاش اللي احنا عملناه هون في التمرين تقدر تطبقه عن تونس عن لبنان. أنا شخصيا بعمله عن فلسطين وبعطي طلابي مراجع اللي تظهر التطورات الدستورية بفلسطين، لأني مطلع بالصدفة كباحث، لأنه لا نستطيع أن نلم بالجوانب التاريخية في كل الدول العربية. كتبت بعض الأبحاث عن مصر وتونس بعد الربيع العربي، فبربط اللي أنا بدرسه والتطورات التاريخية باللي بعرفه، ولكن لا نستطيع أن ندعي أن هذا الكتيب سيكون لدي فيه الجواب لكل قضايا بيهتم فيها أستاذ قانون الدستوري في لبنان أو في الأردن أو في مصر أو في تونس. نحن ركزنا على الفكرة وعلى المنهجية، ولكل أستاذ وطالب أن يبني عليها بما يراه مناسب. موضوع الشريعة والدستور هو بطريقة غير مباشرة موضوع التعدد الطائفي، بطريقة غير مباشرة كان التركيز للأهمية المعطاة لمكانة الشريعة في الدستور لحد اليوم في عملية صياغة الدساتير. لكن إذا لاحظتوا بالفصل عن الشريعة والدستور والفصل الآخر عن حقوق الإنسان، الرؤية للمستقبل بأن الشريعة والدستور وانسجامها في نظام دستوري ديمقراطي ليبرالي هو موضوع اللي المحاكم بدها تبت فيه في المستقبل. وبالتالي لما نحكي الشريعة والدستور نحن نتحدث عن الدين والدستور، عن التعددية الثقافية والدستور، وهذا الفصل فقط لفتح النقاش حول هذه القضايا، ونتحدث عمليا من خلال هذا الفصل حول موضوع الدين أيضا. النقطة الأخيرة اللي بحب أعلق عليها اللي هو عدم استهداف بعض الدول العربية. لم يكن هنالك رغبة لدى المنظمين أو المؤلفين أو الجمع أو اللجنة الأكاديمية في أي لحظة من اللحظات استثناء لدولة من إعطاء أمثلة عليها. كان ببساطة هو نوع الخبرات لدى المؤلفين ولدى الأساتذة المشاركين. أولا هو نقطة الانطلاق، ما في حدا محى أو طلب إنه نزيح أي إشارة لأي خبرة في أي دولة أخرى، ولكن ببساطة وبتواضع هذا ما أتينا به على ضوء خبراتنا الشخصية وخبرات من شارك في الاجتماعات. فبعض الأحيان ذكرت عن موضوع العراق، وكان بالصدفة أحد الزملاء من العراق وضح لي هذه الرؤية وقمت بالتعديل على ضوء هذه الملاحظة. فهذا النقطة الأولى. النقطة الثانية كان هنالك قرار من المؤلفين واللجنة الأكاديمية والجمعية بأنه لا نستطيع أن نعطي أمثلة عن ونتعمق في دولة دون أخرى دولة عربية، ولهذا السبب ارتئينا أن نعطي أمثلة قدر الإمكان مما هو متاح لدينا، ونضيف بأنه كل أستاذ في أي دولة يستطيع أن يضيف عليها. ولهذه الأسباب العملية
والأسباب اللي بنرى فيها منطقية، لأنه لا نستطيع في الكتيب مقيدين بحجم معين أن نتعرض إلى كافة الدول العربية، وإن رغبنا بذلك نحن لا نستطيع كمؤلفين، لأنه لا نستطيع أن نكتب كما يكتب أستاذ متخصص في الدستور اللبناني وفي التطور المؤسسات في لبنان. ولهذا اكتفينا أن نعطي بناء على خبراتنا العملية بما يكفي لأي أستاذ للبناء عليه للمقاربة والمقاربة معه. شكرا دكتور عاصم. Monsieur le professeur Philippe, souhaiteriez-vous ajouter quelque chose à ce qui a été dit? Nous ne vous entendons pas, il faudrait désactiver, enfin plutôt activer le son. Votre son est désactivé. Oui, pardon, il faut jongler avec plusieurs appareils en même temps. Donc c'est un petit peu compliqué, mais j'ai pu saisir toute l'intervention d'Azim lorsqu'il a expliqué un peu où il en était. Alors, je crois qu'effectivement, bon, il a dit la plupart des choses, je ne vais pas les répéter, notamment le fait qu'il faudrait presque faire un autre ouvrage avec chaque système constitutionnel de chaque État, ce qui demanderait, je dirais, quand même un certain temps et certaines compétences. En revanche, il y a peut-être une chose qui est vraie, c'est qu'on aurait pu peut-être créer un chapitre supplémentaire, c'est peut-être une idée pour une nouvelle édition, sur la dimension historique des constitutions, c'est-à-dire l'impact que la création d'une nouvelle constitution, et notamment une constitution moderne, doit intégrer lorsqu'il a existé une histoire constitutionnelle. L'histoire et la géographie sont les deux éléments au fond du droit constitutionnel. L'histoire parce qu'elle va caractériser l'évolution constitutionnelle d'un pays, et la géographie parce que, au fond, le droit comparé n'est rien d'autre que l'étude et la façon de regarder ce que nos voisins font et comment ils le font. Et c'est vrai que là, il y a une forme de mimétisme qui est quand même assez grande. On a parlé de circulation des concepts en droit constitutionnel, là on le retrouve. Donc oui, je dirais peut-être une réflexion générale sur les dimensions historiques des constitutions, ça pourrait être ajouté. Alors je ne reviens pas sur la question du pluralisme et du rôle que la Constitution ou que la religion, et notamment lorsqu'il existe des États dans lesquels il y a une religion dominante, joue par rapport à la Constitution. Ce qui est certain, c'est qu'on pourrait le faire pour d'autres États de la planète. Alors évidemment, nous nous concentrons ici sur les États du monde arabe, mais il y a d'autres religions qui ont une influence directe sur les constitutions. L'islam n'est pas la seule religion à imposer ou en quelque sorte à entretenir des religions particulières avec le droit constitutionnel. Alors, sur les exemples, oui, ça, on aurait voulu en mettre de plus nombreux. C'est vrai qu'on pourrait prendre des exemples qui sont contentieux. Maintenant, je voudrais rappeler ici que la mission qui nous avait été confiée, c'était de faire un travail qui soit accessible à tous, et notamment aux étudiants de première, deuxième, troisième année. Ces questions sur les sujets sensibles du droit constitutionnel, et il y en a de nombreux et partout, et pas encore une fois uniquement dans le monde arabe, c'est plutôt quelque chose que je vois, moi, traité en cinquième année, enfin ce qui était autrefois le DEA, ce qui est maintenant le master, où là, il faut quand même un certain bagage pour comprendre toutes les subtilités qu'il peut y avoir à traiter certaines questions, où on voit également que la question n'est pas uniquement juridique, et donc où l'approche d'autres sciences sociales que normalement un étudiant qui a déjà 4 années ou 5 années de droit a acquis, et qu'il est moins facile de faire passer peut-être à un étudiant de première ou deuxième année. Or c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, ce livre a été écrit pour nos collègues, donc avant tout, alors il s'adresse à tout le monde bien sûr, hein, mais on l'a fait en pensant essentiellement à eux, et donc là rien n'interdit évidemment un collègue de l'utiliser comme point de départ, et puis ensuite de développer d'autres sujets. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être aussi à réfléchir à une espèce d'ouvrage. Alors, vous me posiez la question tout à l'heure, savoir si on avait prévu d'autres tomes. Ben, en voilà un qui pourrait être utilisé, c'est toutes les grandes controverses du droit constitutionnel, mais qui serait
plutôt destiné à un public, alors de collègues bien sûr, mais qui enseignerait plutôt au niveau du master. Ce qui n'est pas tout à fait le même type de débat qu'on peut avoir. Là, on a voulu quand même quelque chose d'assez simple et d'assez compréhensible. Merci beaucoup, d'autant plus que c'est un compagnon, ce n'est pas un traité. Donc, Exactement. Voilà, déjà dans l'intitulé, tout est dit. Merci Voilà. beaucoup. سامر غمرون. شكرا لارا. ما بدي اطول لانه اكيد عم بيتقدم الوقت وفي مشاركين اخرين عندهم اسئله اكيد. بشكل سريع الكتيب مفيد جدا صراحه، وفي يعني من المراجع العربيه المركزيه للامثله العربيه العديده للتمارين الجديده المقترحه، وبالمضمون حتى موضوع حقوق الانسان، موضوع الشريعه، موضوع دولة القانون والديمقراطية والقضاء واستقلاليته، العديد من النقاط المهمة بهذا الكتيب. بالفعل يعني هالناحية هيدا إيجابية جدا. بدون ما يعني بشكل سريع جدا، وما بدي ارجع على النقاط، بعض النقاط تناولهم زميلي نادي، البعض الآخر تم التطرق له من الأستاذين خليل وفيليب، ولكن يعني نقطتين او ثلاثه بسرعه. يعني بالرغم من يلي قالوا هلا الاستاذ زافييه فيليب وقالوا الاستاذ عاصم خليل، يعني لفت نظري الى حد كبير يعني غياب، مش غياب ولكن خجل مساله السلطه، وكانه بالكتاب السلطه السياسيه. فهمت تماما انه ما كان ممكن الدخول بتفاصيل كل بلد، يعني البلاد العربيه عديده وممكن دخول بتفاصيلها، ولكن احدى النقاط المشتركه بين معظم التجارب الدستوريه العربيه بتبقى، والاستاذ فيليب ذكر هالشيء بالبدايه، بتبقى المساحه الكبيره بين والمسافه الكبيره بين نصوص دستوريه غالبا ما تكون جيده ومقبوله وممارسه سياسيه بعدم نشر العدوى بين الناس. عفوا. نعم. مسافه بين استمرت هذه الاعداد في الارتفاع. صلاح ممكن المختصه بوباء كوفيد 19 صلاح ممكن بس نعزز توصي باعاده الحجر الصحي بل وزياده تشديده، واذا دعت الضروره لاتخاذ هذا القرار الصعب لا قدر الله فإن انعكاساته ستكون قاسية على حياة المواطنين وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبدون الالتزام الصارم والمسؤول. طيب رح ارجع اكمل. فاذا عم بتكلم على اذا في نقطه مشتركه بين معظم التجارب الدستوريه، هي قد تكون المسافه بين النصوص الدستوريه جيده او مقبوله وممارسه سياسيه بالواقع السياسي للبلدان العربيه بعيده كل البعد عن هالنصوص الدستوريه. هيدي المسافه اللي تكلمتوا عنها بالبدايه بدت لي خجوله جدا بالنص، وايضا في يعني البعد النقدي اللي بيتولد منها كمان خجول نوعا ما، وكانه عم ندرس صحيح افكار دستوريه بشكل جاي واضح جدا، ولكن بعيدا عن التجربه الدستوريه الخاصه بالعالم العربي اللي هي دساتير جيده وممارسات سياسيه مختلفه جدا. ف ليه هل يعني شو موقع الكتيب من هالموضوع؟ المسألة الثانية هي منهجية أكثر، يعني بالتمارين يلي عم تقترحوها، وهي مفيدة جدا الحقيقة، ولكن في غياب كامل للتمارين التقليدية أكثر من تعليق على النصوص النظرية، تعليق على نصوص المؤلفين الكبار. بفهم الفايدة من هالمقاربة الجديدة، يعني المقاربة العملية على الأرض، ولكن سؤالي هو هل تغييب مسألة النصوص الأساسية النظرية هل رح يكون عنده نتائج ربما سلبية على يعني دراسة الطلاب لهالمادة هيدي، وبالتالي كمان اضعاف البعد النقدي يلي ممكن يكونوا عم ياخذوه
من هالكتيب هيدا. بعرف يعني تم الإجابة على بعض نواحي هالأسئلة هيدي، بس بحب ركز عليها كمان وشكرا. Xavier, vous voulez commencer ou je continue ou... Vous voulez commencer ou... Non. Vous voulez que tu veux que je réponde en premier, Azim? Oui. Là, je vais peut-être répéter un certain nombre de choses qu'on a déjà envisagées tout à l'heure, mais qui sont vraies. C'est-à-dire que la dimension politique, il aurait fallu probablement l'intégrer plus. Alors, il aurait fallu plus d'espace. Mais il y a une chose, par exemple, qui nous a semblé, dont on a discuté, puis finalement qu'on a décidé d'écarter, parce qu'elle nous aurait amené trop loin, c'était d'écrire un chapitre sur les crises politiques et les constitutions, c'est-à-dire au fond, comment les constitutions résistent aux crises politiques. Mais ça aurait été extrêmement compliqué, et comme il s'agissait d'un compagnon introductif, ça c'est peut-être un sujet, alors on pourrait très bien en faire un chapitre générique, parce que c'est un sujet qui revient assez souvent, mais c'est vrai que la liaison entre l'application, la mise en œuvre du droit constitutionnel, surtout aussi les décalages qui existent entre ce qui existe, entre les textes constitutionnels eux-mêmes et leur non-respect, le développement de pratiques constitutionnelles, de conventions de la Constitution qui sont parfois à 100 lieues de ce que prévoit le texte constitutionnel. Tout ça, on y a pensé. Il ne faut pas croire qu'on a fait ça on a laissé ça de côté par ignorance, mais c'est parce que ça aurait amené à une structure de la Constitution qui aurait été plus longue, compte tenu du temps qu'on avait pour rédiger le compagnon. Mais ça, c'est une bonne idée, je crois, qui pourrait être reprise dans une édition ultérieure. Alors après, il est vrai qu'on rentre dans des sujets qui peuvent être beaucoup plus contentieux et où tout le monde n'est pas d'accord. Alors je sais bien qu'entre nous, c'est-à-dire entre universitaires, on admet parfaitement ne pas être d'accord entre nous, qu'il y ait des divergences doctrinales, et on vit très bien avec cela. Pour les étudiants, en revanche, je pense qu'il faut faire très attention parce que les controverses doctrinales peuvent parfois être mal interprétées, et lorsque on a le malheur de prendre position de façon extrêmement claire, voire carrée sur un sujet, ils ont l'impression qu'on n'écoute pas ce que les autres ont à dire, ou inversement, que c'est nous qui avons raison et que hors de notre idée, il n'y a rien d'autre qui existe. Les choses sont évidemment moins carrées qu'elles ne le semblent ici. Mais là aussi, est-ce que c'est un sujet qu'il faut traiter dès le départ? Est-ce que c'est un sujet pour lequel il faut attendre quelques années de pratique pour pouvoir l'aborder? Je n'en sais rien. Enfin, j'entends cet élément et ça me semble tout à fait intéressant. Je dirais que en vous écoutant les uns et les autres, il faudrait presque qu'on consacre à chaque chapitre une petite session une fois par semaine pour pouvoir discuter entre nous et puis pouvoir échanger. Ça nous prendrait beaucoup de temps, mais ce serait certainement très amusant à faire. Alors, sur les exercices, là, on a fait un choix. On aurait pu faire du commentaire de texte, du commentaire d'arrêt, enfin, toutes les choses classiques. Alors, pourquoi on ne l'a pas fait? On ne l'a pas fait d'abord parce que ça existe, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut trouver dans d'autres manuels. Alors, il est vrai que moi, je parle là pour le lectorat français ou francophone, parce que c'est celui que je connais. Mais le faire, alors que ça existe déjà, c'était un peu répété. Et on a essayé de faire quelque chose qui n'était pas la répétition de ce qui existait déjà. Là, on revient un petit peu à notre idée de départ. En revanche, là, je reprendrai ce qu'a dit Azim tout à l'heure à propos des fondements théoriques, c'est-à-dire revenir à la fin sur les fondements théoriques d'une question pour essayer de mettre dans la tête de ceux qui nous écoutent quelques idées assez claires qui leur permettent ensuite de s'armer pour, dans la vie,
plus tard être capables de décider eux-mêmes, ça c'est quelque chose que l'on a considéré devoir être de la responsabilité de chaque enseignant. Alors bon, on aurait pu y aller de notre petite note et dire qu'on était des anti-normativistes ou des anti-droit politique, ou enfin on peut être anti-tout d'ailleurs. On peut l'être d'ailleurs à titre personnel, ça ne me gêne pas, mais je dirais que là aussi, ça aurait généré peut-être un empiètement sur la liberté académique de chacun. Moi, je pense qu'on avait discuté cela avec Hazim au départ. On n'est pas là pour donner des leçons à nos collègues, surtout. Hein, et je trouve que c'est très désagréable de recevoir une leçon. Alors qu'on fasse entre nous, je dirais, des exercices de ce type, ça je le comprends. Mais dans un ouvrage comme celui-là, l'idée de dire ou de revenir aux fondements théoriques et puis d'imposer d'une certaine façon dans un exercice, une forme de corriger, ça nous semblait en tout cas un peu présomptueux et un peu prétentieux. Et ça, on ne voulait absolument pas l'être. بحب أضيف إذا بتسمحوا لي إنه شخصياً بدرسه بالإضافة اللي أنا شاركت في كتابته، وجزء كثير من اللي حكيته سامر بخصوص برضه زميل قبل نادي بسويه في الجزء الخاص به كمدرس للمسرح. بهذا المعنى وأن كثير منهم شباب وبهذا اللي ذكرته مثلا بوجود أدبيات وأشار إلى إكزافييه أخرى تعرضت لتعليق على قرارات قضائية أو على نصوص مهمة، أنا بتيح لطلابي للاطلاع عليه، ولكن بقودهم أيضا في هذه القراءات المختلفة لأساعدهم ليبحروا فيما هو متاح، ولكن دون زي ما ذكر إكزافييه دون الدخول في نقاشات أصلا هي فقهية أكثر منه فيها جواب واحد صحيح. ولكن الفكرة الأساسية إنه اللي موجود قدامنا بيساعدنا إنه نشوف ما هو متاح من آراء ونقدر نبني الرأي الخاص فينا بناء على هذه الأدبيات. النقطة الثانية اللي هي بجوز أعتقد إنها عند إكزافييه وأنا بفكر بنفس الطريقة، شخصيا بدرس عدة مساقات، ما في كتاب معتمد، يعني ما في كتاب مرة وللأبد لمساق معين، ونعتمد أسلوب أكثر في تدريس في جامعة بيرزيت اللي هو أقرب اللي شفته مرات الريدرز، اللي هو جزء تعليق أستاذ المساق على ما هو متاح من أدبيات مختلفة وآراء مختلفة، ونخلي الطالب يدخل في هذه النقاشات بحسب مستوى الأكاديمي اللي موجود عنده. وهذا أيضا في هذا المساق الدليل اللي عندي هو زي نقطة الانطلاق، ولكن ما وجد من أدبيات، وهون نربطها أيضا باللي ما ذكرته حول الممارسة. لا نستطيع إذا إحنا لم نستطع أصلا تغطية في كتاب بهذا الحجم الخبرات الدستورية الشكلية وتاريخ الدستوري في بعض الدول وفي معظم الدول العربية اللي ما يشعر فيه أي شخص بده يستخدم هذا الكتاب إنه هذا معمول لبلد مش لآخر. نحن لا نستطيع حتى نغطي من ناحية شكلية الخبرات الدستورية، كم بالأحرى إذا إحنا بدنا نروح على الممارسة اللي موجودة ولربط ممارسة السلطات العامة مع ما وجد من النص. لكن إذا وضعنا هذه النقطة مع النقطة الأخرى المرتبطة بأنه أستاذ المساق كما شخصيا بفعل، انه بحاول اربط ما هو موجود من هذه النقاط مع الممارسه اللي موجوده في النظام الدستوري الفلسطيني او في الخبرات المختلفه اللي انا بعرفها، وهيك كل استاذ مساق ممكن يعمل. ساعتها ممكن احنا نقدم للطلاب قراءات اضافيه بهذا الاتجاه دون الحاجه برايي بتكرار ما هو موجود في كتب اخرى. وهذا عبرنا عنه صراحه انه هذا ليس بديل عن الكتب الاخرى، هو مرافق للاستاذ وللطالب. نقطه اخيره مرتبطه بسؤال موجود على الشات لاحد الاساتذه اللي هو هل يصلح هذا الكتيب لاستخدام غير المتخصصين بالقانون؟ ايضا من خبره شخصيه بدرس مساق ماجستير في الحكومه والحكم المحلي، وهذا الماجستير هو في الاداره العامه اقرب لعمل الموظفين الحكوميين او المهتمين بالقطاع العام. كثير كان مفيد انه نعطيهم ب7 ل 10 صفحات أهم النقاشات المرتبطة بالدولة أو بالدستور، في ظل أنه أي مرجع بدنا نأخذه بيتعرض له بعدد هائل من الصفحات، غير قادر أي طالب غير متخصص أنه يطلع على أهم القضايا في هذه المواضيع اللي مشتركة. إحنا في القانون الدستوري كثير من المواضيع مشتركة، ونعاني أحيانا باستخدامنا للأدبيات اللي تنطلق من
نفس المفاهيم ولكن من منطلقات فكرية ومنهجية مختلفة، لأن الحقول العلمية تتفق على اهتمامها بالدولة والدستور والسلطة العامة. ولهذا السبب أنا يعني استخدمت أيضا مع غير المتخصصين، ووجدت أنه مفيد أن نقدم لهم باختصار مفيد 7 ل 10 صفحات أهم هذه القضايا. شكرا دكتور عاصم. سبقتني كنت بدي أقرأ السؤال اللي موجهه أستاذ إدوار كان على خطيا. Monsieur Philippe, je me demande, en fait, en lisant cet ouvrage, je me suis demandé si on n'est pas dans une approche à mi-chemin. Donc, si nous n'étions pas dans une approche à mi-chemin entre les méthodes anciennes de cours magistral et les travaux dirigés. Donc, c'est en fait une autre approche du cours dit magistral, mais qui n'empêche pas les travaux dirigés dans lesquels on peut toujours retrouver les commentaires de texte et les commentaires et les dissertations dont parlait Samer tout à l'heure. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Est-ce que quelqu'un souhaite poser d'autres questions? Oui, il y a Dimitri Sarkis et Abdallah Assad. بس ما بعرف إذا حدا بده يسأل قبلي، لأنه أنا يعني already سألت وما بعرف قد إيه في وقت. Ok, Dimitri. Alors bonsoir tout le monde, je m'appelle Dimitri Sarkis, je suis étudiant en 3e année de droit à l'université Saint-Joseph. J'ai une question qui va un peu plus dans la pratique des choses. À mon avis, il y aura toujours des failles dans la Constitution, de façon générale, aux 4 coins du monde. Dans tout le monde, il y aura des failles dans la Constitution. Vous ne trouvez pas que les solutions sont très claires au niveau constitutionnel dans la plupart des pays, et que le problème réside dans l'application de ces solutions, la volonté de changer, surtout dans les pays arabes. Par exemple, l'exemple type est celui de la Tunisie. Voilà, il reste beaucoup d'autres pays arabes qui souffrent de cela à cause des gouvernants. L'enseignement et les manuels sont très utiles pour s'apprentir, pour étudier, mais l'application, c'est la difficulté. Voilà, c'est tout. Merci. Merci, Monsieur Sarkis. Si je peux me permettre une courte réaction, oui, mais ce qui est paradoxal dans votre remarque, c'est que effectivement, lorsque le droit constitutionnel n'est pas appliqué, on se trouve devant une situation où l'on cherche des solutions. Mais on les recherche où? On la recherche dans la reconstruction d'un nouveau droit constitutionnel. Et même si ce n'est pas un droit constitutionnel formel, c'est un droit constitutionnel substantiel. Vous prenez l'exemple de la Tunisie aujourd'hui. Hein, là, je peux un tout petit peu en parler en tant qu'observateur, que j'ai été de l'élaboration de la Constitution de 2014 et des différentes difficultés qui ont pu naître de sa mise en œuvre. Et au fond, je crois que vous ne pouvez comprendre la situation aujourd'hui en Tunisie que si vous avez une connaissance du droit constitutionnel. Et dans quelle direction s'oriente-t-on pour essayer de résoudre la crise? Prenons l'exemple de la Cour constitutionnelle et de la majorité qui avait été fixée à un chiffre trop élevé pour qu'on puisse élire les juges. On est passé par la révision constitutionnelle. Donc, on revient toujours au même point de départ. C'est dans la Constitution que se trouve la réponse. Alors, ça peut être dans les armes, mais très franchement, je préfère que ce soit dans la Constitution que dans les armes. Aussi, je suis entièrement d'accord avec vous. Nous préférons tous, je pense, ici, ce soir, que les solutions se retrouvent dans la Constitution et jamais, et je dirais dans les pays arabes, jamais plus dans les armes. Alors, Laetitia, il y a une question. Je vais prendre encore 2 questions parce que je ne sais pas si on a encore le temps.
Alors, si les organisateurs de ce soir peuvent me dire de combien de temps nous disposons encore, je ne veux pas retenir indéfiniment le professeur Philippe et le professeur Khalil. 5 minutes, 5 دقائق يمكن. 5 دقائق. Alors, je prends la question de Laetitia et puis nous concluons. Donc, Laetitia, bonjour. En fait, moi, ce n'est pas une question, mais c'était juste parce que moi, j'ai eu la chance d'être votre étudiante à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et actuellement, je suis l'étudiante du professeur Xavier Philippe dans le master de droit constitutionnel. Ben Donc, voilà. juste, je voulais dire que c'était vraiment un honneur pour moi et que vraiment ce manuel, c'est peut-être... ça nous donne une large ouverture d'esprit et peut-être chez nous étudiants, ou moi étudiante franco-libanaise, ça va me permettre au fait d'avoir un regard plus critique et développer aussi toutes les connaissances théoriques que j'ai eues et peut-être pouvoir voir comment ceci pourrait être appliqué concrètement au Liban avec la situation tellement particulière et peut-être je sais pas, peut-être si j'espère qu'il y aura un deuxième tome de ce manuel qui va peut-être aussi nous aider dans le travail. C'était juste ça. Merci Laetitia. Alors, il me semble en fait que il y a à la fois des questions de fond qui se posent ce soir et des questionnements sur notre méthode d'enseigner le droit constitutionnel. Je tiens à remercier les deux auteurs de nous avoir un tout petit peu bousculés et de nous avoir poussés à regarder cet enseignement d'une autre manière. Et finalement, en fin de compte, il est sain, il est même vital de s'interroger sur nos méthodes d'enseignement parce que, en fin de compte, il est crucial de ne pas oublier que l'enjeu ici n'est ni le droit constitutionnel seulement, et encore moins la façon d'enseigner le droit constitutionnel seulement. L'enjeu ici, c'est de savoir quels sont les juristes que nous voulons pour le futur. Et c'est en fonction de cela que nous nous interrogeons et nous devons continuer à nous interroger tant sur le fond de nos matières, mais également sur la façon de les enseigner. Je vous remercie tous pour votre présence. Messieurs les professeurs, merci beaucoup. L'association arabe de droit constitutionnel également. Samer, Nadi, Mireille, j'ai vu tout à l'heure, c'est l'équipe pédagogique de droit constitutionnel de première année de l'Université Saint-Joseph. Ça me fait plaisir de vous revoir. Nous ne croisons plus dans les couloirs, on est toujours en ligne. Et les autres, les étudiants qui viennent d'autres universités, d'autres facultés, les amis qui viennent, qui se sont joints à nous d'un peu partout. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous souhaitez dire un dernier mot, Monsieur Philippe et Monsieur Khalil. Non, mais moi je tenais à vous remercier aussi pour ces échanges. J'aimerais qu'il y en ait plus et plus souvent. J'espère que cet ouvrage en sera l'occasion et ça peut nous donner aussi de nouvelles idées de communication sur la façon dont nous pouvons échanger, même entre collègues. Il faudrait peut-être que nous fassions non pas des cours, mais des séminaires pour nous-mêmes. Tout en disant une chose à Laetitia Marie là, qui vient d'intervenir, c'est que ce sont eux qui vont être la future génération qui va reprendre ça. Hein, ils sont derrière nous. Nous, on est presque, je dirais pas encore à la sortie, mais enfin, dans quelques années, ce sera à eux à reprendre le flambeau. Et c'est aussi une façon de voir le droit et d'enseigner le droit qu'on veut essayer de promouvoir à travers ce compagnie. Merci à toutes et à tous, en tout cas, ce soir. Merci. Ce sont non seulement eux qui vont prendre le flambeau, mais ce sont eux qui nous inspirent également. نعم وأنا بنضم كمان بالشكر وبضيف اللي بحكيه بالعادة للطلاب أيضا إنه اللي بيجي على المساق أو بيقرأ الكتيب وبيبحث عن أجوبة مش راح يلاقيها لأنه الأجوبة راح نستمر بالبحث عنها. هدف الدليل وهدف التدريس الجامعي برأيي هو الاستمرار بإثارة الأسئلة وبالتالي مهمتنا كأكاديميين على الأقل أراها لنفسي هو بتشجيع الطلاب على الاستمرار بالسؤال والبحث على الجواب لأنه أنا لم أصل شخصيا إلى الأجوبة وما زلت أبحث وأدعو طلابي إلى الاستمرار بالتساؤل. شكرا دكتور عاصم. بشكركم كلكم وإن شاء الله نلتقى بوقت قريب. ميرسي بوكو سامر، نادي، توت ليكيب، كل الجامعة
والطلاب من كل الجامعات والموجودين معنا الليلة. على أمل اللقاء عن قريب. À très bientôt, j'espère. Bonne soirée. Merci. Au revoir tout le monde. Merci.